Fileti lososa s kožom. Dobro posolite s obje strane. Ružmarin, timijan, vlasac, malo sušenog ili svježeg peršina, vrlo malo sušenog origana, vrlo malo sušenog kopra, vrlo malo češnjak granula, malo muškatnog oraščića, malo čilija za pikantnost, malo korice limuna, 20 grama krušnih mrvica, utrljati samo odozgora i ostaviti barem 20 minuta na sobnoj temperaturi. Za to vrijeme napravite neki prilog. U dobro zagrijanu tavu dodajte ekstra djevičansko maslinovo ulje. Losos odmah stavite u tavu na stranu gdje je koža, 2,5 minute. Okrenite i nastavite peći samo pola minute. Francuski konjak ili neko slično jako alkoholno piće, flambirati. A kad se vatra ugasi, spremno je za posluživanje. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i preporuke za slična jela i neke druge načine pripreme lososa koje bi volio da pogledate.